Malampuson nga ginbuhat ang siyahan nga Youth Summit 2025 Disaster Preparedness and Resilience pinaagihin opening program nga ginbuhat sa St. Mary's College Gymnasium, Borongan City yana nga adlaw Nobyembre 7, tuig 2025. Tinambong komo mga partisipante ang maabot ta 177 nga mga estudyante tikang San Julian may dulong nga sulat balangkayan St. Mary's College Lakipin grade 11-12 ngan NSTP students. Kaparti hini nga aktibidad inagdumara naman hin magduredelain nga lectures pinaagihin mga ginimbitar nga mga resources speakers para hin mga importante nga topiko sugad han preparedness and mitigation, disaster preparedness, disaster response, health and emergencies nga disaster rehabilitation and early recovery. Nagpaambit gihap hinibabruan pinaagihin basic life support lecture and PHO ngan PDRRMO. Samtang naghatag ang Provincial Government Office sa kolaborasyon ng Provincial Youth Development Council, pinaagihan inisyatibo ni SK Federation President B.A. Miles Chu in 150 kabugos nga gubags. Ang kada bungto in makarawat hin 25 kabugos nga gubags nga may sulod hin alcohol, toothpaste, sabon, band-aid, face mask, cervical gloves ngan iba pa. Panuyo hini nga aktibidad nga makapagpaambit ang kada speaker sinibaro ha mga kabataan ha pagpreparahan ira mga sarili ha pagbaton hin mga emerhensya o peligro tungod han mga kalamidad o disaster. Nahimugso ang nasabi nga aktibidad pinaagihan gobyerno probinsyal ha kolaborasyon ng Provincial Sangguniang Kabataan Federation then Provincial Youth Development Council ha pangungunan ni SK Federation President B.M. Miles Chu, kaupod hera B.M. Paul Gonzales, Sangguniang Panlalawigan Chairperson Committee on Disaster Risk Reduction ng PDRRMO OIC Engineer Tomas Campomanes. Presente gihap ang ahensyahan Provincial Social Welfare and Development Office ha representante ni Maria Doris Cahigas, Mark Greg Rodriguez ang Provincial Health Office, Department of the Interior and Local Government Arnel Moscari, Marlon Abubo nga Nestor Kalinaya ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Engineer Joselito Mutia ang Provincial Planning and Development Office, Sherwin Macantan ang Department of Science Technology, and Antonio Narumbaba Jr. ang St. Mary's College of Borongan Incorporated. Tika nga syudad han Borongan, Maylin Katubay, Eastern Samar News Service.